नहीं नहीं सर, इंटरव्यू। আজকে আপনারা মানে কত দিকে ঘটনাটা শুনছে? আমরা সকালে প্রায় 8:30টার সময় খবরটা পাইছি ভয় পাপ মারার করা একটা মহিলা জলে পড়ে কি নাম? নাম গরিমালা ত্রিপুরা। বয়স মোটামুটি 30-32 হবে। আমরা আইসি খবরটা পাই, আমরা আইসি আসল ছিল তারা কি ছেলে মেয়ে আছে? ছেলে আছে, একটা ছেলে, একটা দুইটা মেয়ে, একটা ছেলে আছে, হাজবেন্ড আছে? হাজবেন্ডও আছে। আর আমরা মোটামুটি খোঁজাখুঁজি করছি কিন্তু পাইনি। এরপরে NDRF টিম আই খোঁজাখুঁজি করার পরে এটা পাইছি। কয়টার দিকে পাওয়া হয়েছে? 5টা, বিকাল 5টার দিকে। বিকাল 5টার দিকে। আচ্ছা, আমরা মানে সন্দেহ কি কথা আছে, মানে কি তার কেউ মানে মাদার কাছে না নিজে? না না, এটা ফ্যামিলি মেম্বারের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী এটা মহিলার প্রবলেম রাখছিল, তো হঠাৎ পিট হয়ে পড়ে গেল। তো আজকে বাসন মাজতে জলে মানে আগে কোনো রোগ আছে? হ্যাঁ, অপোজিট সাইডে একটা বাগান আছে, রাবার বাগান। আচ্ছা, বাগানে একটা ছেলে গাছ কাটতেছে, মানে রাবার গাছ কাটতেছে, একটা শব্দ শুনছে থাল বাসনের। পরে থাল বাসনের শব্দ শোনার পরে দেখি বাসন টাসন হয়ে গেছে। তারপরে জলের বুটপুটি শব্দ শুনছে। তারপরে সন্দেহ হয়ে তারা খুঁজে খুঁজে তারপর বাড়িতে দেখি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কি মানে ঝগড়া বোধে এমন তো স্টেটমেন্ট পাইছি না ফ্যামিলি মেম্বারের তরফ থেকে। এখন ডেড বডিটা কই নিয়ে যাবে? ডেড বডিটা এখন আমরা হাসপাতালে নিতে আসি। পোস্টমর্টম হচ্ছে। আপনার নাম ম্যাডাম? আমার নাম সাব इंस्पेक्टर रोमानवती, कौन पीएस? बाईपुरा PS। थैंक यू सर। आपका नाम? मैं सब इंस्पेक्टर किशोर कुमार नागर, फर्स्ट NDRF बटालियन से। आपके पास कितना टाइम में इंफॉर्मेशन गया? हाँ, कितना टाइम में इंफॉर्मेशन गया? मुझे हम लोगों को मिला था 1 बजे लगभग हमें मिला था। उसके बाद हम लोग सीधे यहाँ पर आए। पहुँचते ही हम लोगों ने अपना पुलिस स्टेशन से रैप लेने का और हम अपना इंसिडेंट साइट पर पहुँचे। कितने बजे आए आप लोग? हम लोग यहाँ पर आए थे लगभग 3:11 पर हम यहाँ पहुँचे थे। आने के बाद क्या दिखा? आने के बाद यहाँ पर जो आपका लेक है, जो आपका जो पॉन्ड है, हम लोगों ने इसको देखा, काफ़ी गहरा है, लगभग 60-70 तो लगभग डीप में काफ़ी ज़्यादा है। हम लोगों के रेस्क्यूअर हैं, ट्रेंड है, हमारे पास ड्रीप डाइवर भी, हम लोगों ने सर्च किया और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने विक्टिम को बाहर निकाला। डेड बॉडी मिला? हाँ, एक बॉडी मिला, लेडीज़ है, बॉडी मिला। क्या नाम उसका? डेड बॉडी का नाम क्या है? अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको। गोलीमाला, हाँ, गोरीमाला। हाँ, गोरीमाला। आप लोग का कौन सा डिपार्टमेंट का है? हम लोग फर्स्ट NDRF बटालियन से हैं। कितने लोग आया हुआ है? हमारे पास लगभग हम 30 लोग आए हैं। थैंक यू।